menuju 25 tahun SMA Negeri 7 Kediri. SSBP Seman Sapta Best Performance mempersembahkan anniversary 25 tahun Victory Vintage, mempersembahkan performance Getsi Cheerleader, X-On, SSBP Talent SAS Dancer, The Winner Band Competition Caco and Friends, Gita Salviana The Terror, Mafia Alaska, dan spesial perform Elo. And now kita sambut MC kita, Vicky Awalangsa dan Karina Dewi.